好，我们请大家一起默祷。Sama-sama kita doa dalam hati. 我们奉耶稣圣名开始晚上的晚间的聚会。Dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian malam pada malam ini. 唱赞美诗247首。Naikkan pujian bilangan 247.好感谢主的带领跟主的祝福。Kita bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan dan juga berkat Tuhan. 那晚上我们在还没有开始正道之前Pada malam ini sebelum kita mulakan khotbah kita, 我们同心祷告hati kita berdoa. 求主来去带领我们晚上的这个线上的聚会
Kita memohon Tuhan memimpin kebaktian secara online kita pada malam ini. 那让我们的网路都能够非常的顺畅。 Kita memohon Tuhan supaya internet lain kita itu dapat dijalankan dengan lancar. 也求主来去带领今晚的崇拜。 Kita juga memohon Tuhan yaitu memimpin ibadah kita pada malam ini. 同心祷告。 Nanti kita berdoa. 奉耶稣圣名祷告，哈利路阿门。哈利路亚。奉耶稣圣名以大家一起来查考圣经。 Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu bersama dengan kalian, yaitu sama-sama kita mengkaji firman dalam Alkitab. 那各位兄姐弟兄姊妹以及长子传道向大家问安。 Saya sampaikan salam sejahtera kepada yaitu penatua deacon, teman sekerja pendeta dan juga saudara-saudari sekalian. 那晚上想要跟大家来去谈论圣灵的工作。 Pada malam ini saya ingin bersama dengan kita yaitu membincangkan tentang kerja-kerja Roh Kudus. 就是从新旧约圣经我们谈圣灵的工作。 Yaitu berdasarkan perjanjian lama dan baru ini, itu kita membincangkan tentang kerja-kerja Roh Kudus. 圣灵也就是神的灵。 Roh Kudus ini merupakan yaitu Roh Allah. 但是新旧约它的工作的性质不同。 Tetapi sifat yaitu kerjanya dalam perjanjian baru dan lama itu adalah berbeza. 因此对圣灵它有不同的称呼。 Oleh itu terhadap yaitu Roh Kudus ini mempunyai gelaran yang tidak sama. 但是我们知道是同一位圣灵。 Tetapi kita sedia maklum bahwa ini merupakan satu Roh Kudus saja. 在旧约常常称圣灵的工作就是感动的灵。 Yaitu di dalam perjanjian lama, yaitu seringkali telah menggelarkan yaitu kerja Roh Kudus itu sebagai roh yang yaitu menggerakkan. 有时候他会叫着奴仆的灵。 Itu kadangkala ya akan mengatakan bahwa roh hamba. 在新约被称为是永驻的灵。 Yaitu di dalam perjanjian baru itu telah pun digelarkan sebagai roh yang bersama kekal bersama. 有时候他会说那是儿子灵。 Yaitu kadangkala ya akan mengatakan bahwa roh anak Allah. 我们就利用晚上的时间跟大家谈一谈新旧约圣灵的工作。
Yaitu dengan masa pada malam ini maka kita sama-sama membincangkan yaitu kerja-kerja yaitu Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Baru. 我们先谈一谈旧约圣灵的工作 Yaitu sekarang kita ingin membincangkan kerja-kerja Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. 因为耶稣基督还没有降生来到这个世界 Karena pada masa itu sebelum Tuhan Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini 他也还没有完成这个救恩 dan belum lagi Tuhan Yesus yaitu menyelesaikan dan menyempurnakan anugerah keselamatan ini. 所以在旧约圣灵的工作就是感动的工作 Oleh itu kerja Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu merupakan roh yang menggerakkan. 所以我们常称圣灵在旧约的工作就是感动的灵 Oleh itu kita seringkali mengatakan bahwa kerja Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama itu sebagai roh yang menggerakkan. 就是有需要的时候它就会降临在人的身上感动这个人工作 Yaitu pada waktu yang diperlukan maka Roh Kudus itu akan diberikan ataupun diturunkan kepada orang itu maka ia akan menggerakkannya untuk melakukan sesuatu. 没有需要的时候圣灵就会暂时的离开他 Yaitu ketika tidak perlu maka Roh Kudus itu akan tinggalkannya sementara. 因此旧约圣灵的工作它在人的身上不是永远的内住。 Oleh itu kerja-kerja Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu dia bukan diam di dalam hati seseorang itu. 我们看一下这个列王记下 Itu kita merujuk di dalam Raja-Raja kedua. 列王记下的第2章 Raja-Raja kedua pasal 2. 第2章的第9节 Pasal 2 ayat 9. 第9节 Ayat 9. 请念 Raja-Raja kedua pasal 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 好，那这里这个中文的译本它是谈到这个以利沙向以利亚求的就是感动你的灵加倍的感动我 Yaitu di dalam penterjemahan bahasa Cina ini mengatakan bahwa di mana Elisa meminta dari Elia supaya roh yang menggerakkanmu itu akan berkali lipat ganda untuk menggerakkan aku. 我相信我们在看马来文的译本或者是英文的译本Kalau kita membaca penterjemahan di dalam bahasa Malaysia dan bahasa English 他说愿你的灵在我的身上加倍的加倍 yaitu dia mengatakan biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 其实就是感动的意思 Sebenarnya ini merupakan satu gerakan roh. 所以后来以利亚升天之后 Kemudian ketika Elia telah pun diangkat ke surga 以利沙得了这个以利亚的外袍 maka Elisa ini telah pun mendapat yaitu jubah Elia ini. 过这个约旦河的时候他就用那件衣服打水 Setelah menyeberangi yaitu sungai Yordan itu maka Elisa telah pun menggunakan jubah itu untuk memukul yaitu air sungai itu. 河水就分开于是他就走过去 Di mana air sungai itu telah pun terbahagi ke sebelah sini sana dan dia menyeberangilah. 所以第15节这样的谈到 Oleh itu dalam ayat 15 di sini mengatakan 他说住耶利哥的先知门徒从对面看见他就说感动以利亚的感动的以利沙了 Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh mereka berkata roh Elia telah hinggap pada Elisa. 好，同样的马来文的译本或者是英文的译本，它是说以利亚的灵落在以利沙的身上，对吗？ Begitu di dalam dalam bahasa BM ini juga mengatakan bahwa roh Elia telah hinggap pada Elisa. 就是讲圣灵的感动也落在以利沙的身上的意思。 Yaitu maksudnya yaitu gerakan Roh Kudus Elia itu juga telah pun dihinggap kepada Elisa. 所以旧约圣灵的工作才叫做感动的灵。
Oleh itu, di dalam yaitu perjanjian lama ini, kerja Roh Kudus itu hanya dikatakan sebagai roh yang menggerakkan. 就是有需要的时候就临到，没有需要的时候圣灵就离开哦。 Kalaulah ada perlunya, maka Roh Kudus itu akan dihinggap ataupun diberikan kepadanya. Tetapi ketika tidak perlu, maka Roh Kudus itu akan tinggalkannya. 就好像刚才我们所讲的，以利沙向以利亚求神的灵加倍的感动哦。 Sama seperti yang kita katakan tadi, yaitu di mana Elisa telah pun meminta dari Ilia bahwa supaya rohnya itu menggerakkannya 2 kali lipat ganda. 所以神的灵就跟以利沙同在哦。 Dengan itu, maka roh Tuhan Allah itu telah pun menyertai Elisa. 他一打这个约旦河水，河水就分开哦。 Ketika dia memukul yaitu air sungai Yordan itu, maka air sungai Yordan itu telah pun dibahagikan kepada 2. 工作完了之后圣灵就就离开哦。 Setelah kerjanya itu sudah pun selesai, maka Roh Kudus itu akan bisa dengannya. 等到有需要的时候圣灵又再降临哦。 Ketika ada perlunya, maka Roh Kudus itu juga telah pun diturunkan kepadanya. 我们再看第3章的15节哦。 Kita merujuk ke pasal 3 ayat 15. 请念哦。 Pasal 3 ayat 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. 好，那这里谈到有3个王，就是犹大王、以色列王跟以东王哦。 Di sini telah pun menceritakan adanya 3 raja, yaitu Raja Israel, Raja Yehuda, dan juga Raja Edom. 他们准备要攻打摩押。 Mereka telah pun bersiap sedia untuk berperang melawan Moab. 第9节说他们绕道行了7天的路。 Ayat 9 mengatakan bahwa mereka telah pun berjalan dan telah pun mengeliling 7 hari perjalanan jauhnya. 结果所带来的水都用尽了。 Maka air yang mereka bawa itu sudah pun habis. 于是呢有人建议说，我们去问以利沙 Maka ada juga orang yang bercadang supaya bertanya kepada Elisa. 那结果以利沙对他们这样子讲哦。 Kemudian Elisa telah pun berkata kepada mereka. 他说给我找一个弹琴的来哦。 Dan jemputlah bagiku seorang yang memetik kecapi. 正弹琴的时候那这里说神的灵就降在以利沙的身上。 Yaitu pada waktu memetik kecapi itu, maka roh ataupun kuasa Tuhan telah pun meliputi Elisa. 所以神就应允他们说，你们去挖一个水沟。 Maka Tuhan telah pun yaitu mengizinkan mereka supaya membuat satu parit. 然后在不见风不见雨的情况之下这个谷必满了水哦。 Pada waktu mereka tidak akan mendapat angin dan hujan itu, namun lembah itu penuh dengan air. 这样你跟你的牲畜就有水喝哦。 Sehingga kamu serta ternakan sembilahan dan hewan pengangkut dapat minum. 所以前面的第2章谈到神的灵已经落在他的身上。 Oleh itu, dalam pasal 2 itu telah pun mengatakan bahwa roh Tuhan itu telah pun diturunkan kepada Elisa. 可是第3章又谈到弹琴的时候神的灵又降在他的身上。 Dan pasal 3 di sini telah pun menceritakan bahwa ketika memetik ataupun orang yang memainkan kecapi itu, dan roh Tuhan itu ataupun kuasa Tuhan itu telah pun diturunkan dan meliputi dia. 可见就业圣灵的工作就是暂时的感动。 Nampaknya yaitu kerja Roh Kudus pada perjanjian lama itu adalah menggerakkan hanya sementara saja. 如果不是暂时的感动的话那怎么会这个圣灵又再次的降在他身上呢？ Yaitu kalaulah bukan menggerakkan ataupun memberi kuasa dengan secara sementara saja, dan bagaimanakah sekali lagi kuasa Tuhan ataupun roh Tuhan itu telah pun diturunkan meliputi dia. 表示说这个当中神的灵离开了。 Yaitu ini menunjukkan bahwa pada masa diantaranya itu dan Roh Kudus itu telah pun tinggalkannya. 所以才需要再次的降临。 Maka ya telah pun diberikan ataupun diturunkan kuasa Roh Kudus itu sekali lagi. 这就是我们所讲的感动的灵。 Dan ini adalah yang dimaksudkan yaitu roh yang menggerak. 我们再看圣经的另外一个例子。
Yaitu kita mengambil lagi satu contoh dalam Alkitab, 以西结书的第2章， yaitu buku Eskil pasal 2, 第2章的第2节哦， pasal 2 ayat 2. 请念。 Buku Eskil pasal 2 ayat 2. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkan-nyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. 好，那这里谈到神在跟以西结先知在讲话啊， Di sini telah pun menceritakan bahwa Tuhan sedang berbual dengan Nabi Hizkiel, 神的灵就进入到他的里面， di mana roh Tuhan itu telah pun masuk ke dalam Hizkiel. 于是他就起来，然后他听到神对他说话啊， Kemudian dia berdiri dan menegakkan dirinya dan terdengarlah ada Tuhan yang berbicara dengan dia. 于是呢就是神的旨意就是要他来去传扬神的信息啊， Di mana Tuhan ingin mengutusnya supaya yaitu memberitakan Injil Tuhan. 同样的工作完了圣灵就暂时离开。 Sama juga yaitu ketika kerjanya sudah diselesaikan, maka Roh Kudus itu akan berpisah dengannya lagi. 我们怎么知道圣灵暂时离开呢？ Bagaimanakah kita boleh mengetahui bahwa Roh Kudus itu telah pun meninggalkannya? 我们再看第3章 Kita merujuk ke pasal 3. 请看24节 Pasal 3 ayat 24. 请念。 Pasal 3 ayat 24. Tetapi masuklah roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. 好，那这边又一再的谈到神的灵又在以西结的身上。 Di sini sekali lagi telah pun menceritakan bahwa roh Tuhan itu sekali lagi masuk ke dalam yaitu tubuh Eskil. 在以西结书里面这样的记载很多。 Yaitu catatan yang begitu sangat banyak tercatat di dalam buku Eskil. 我们再看以西结书的11章 Kita merujuk lagi dalam buku Eskil yaitu pasal 11. 11章的第5节 Pasal 11 ayat 5. 请念。 Pasal 11 ayat 5. Maka Roh Kudus meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, begini firman Tuhan, kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. 好，这就是我们所知道的旧约这个时代圣灵的工作的表现。 Yaitu ini merupakan kerja-kerja Roh Kudus yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. 就是有需要的时候，他就感动这个人来去完成神的工作。 Pada waktu yang diperlukan, maka ia akan menggerakkan orang itu untuk ataupun meliputi orang itu supaya menyelesaikan kerja itu. 没有需要的时候，就暂时的离开。 Ketika ia tidak diperlukan, maka dia akan tinggalkannya sementara. 神的灵临到，他的表现就非常的不平凡。 Kalau roh Tuhan itu telah pun meliputinya ataupun diturunkan kepadanya, maka yaitu di mana apa yang telah dilakukannya itu adalah yang di luar jangkaan. 好，我们再看圣经的另外一个例子 Kita lihat satu contoh lagi di dalam Alkitab. 列王记上的18章 Kita lihat Raja-Raja Pertama pasal 18. 请看46节 Raja-Raja Pertama pasal 18 ayat 46. Ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia yang mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. 这里谈到有关以利亚神的灵降临在他的身上之后， Di sini tercatat bahwa ketika kuasa Tuhan yaitu Roh Kudus Tuhan itu telah pun diturunkan kepada Elia, 他就充满着能力， maka dia telah pun dipenuhi dengan kekuatan. 结果他就跑在亚哈的马的前面， Maka dia telah pun berlari mendahului yaitu Ahab. 前面的45节46节这样的告诉我们44节到45节这样告诉我们， Yaitu ayat 44 hingga ayat 45 memberitahu kepada kita. 原本亚哈坐在他的马车上，
Sebenarnya Ahab yaitu berada di atas yaitu kereta kudanya. 原本他奔跑在以利亚的前面， Yaitu sebenarnya pada masa itu Ahab itu berada di depan Elia. 可是神的灵降在以利亚的身上，结果以利亚本来在后面的，却奔驰在亚哈的马车前面。 Yaitu kemudiannya kuasa Tuhan itu berlaku atas Elia. Sebenarnya Elia yang berada di depan kemudian telah pun berlari mendahului Ahab. 这就是圣灵的工作的能力。 Ini adalah kuasa daripada kerja Roh Kudus. 有必要的时候就感动先知。 Pada ketika ada perlunya, maka dia akan menggerakkan yaitu nabi. 让他的表现非凡，好像超人一样。 Yaitu sehingga yaitu nabi itu akan yaitu menjadikannya lebih lagi berkekuatan. 当他工作结束，神的灵就离开。 Ketika kerjanya itu sudah pun diselesaikan, maka roh Tuhan itu akan tinggalkannya dan berpisah dengan. 他就变成一个很平凡的一个人。 Maka pada masa itu dia telah pun menjadi seorang yang biasa saja. 所以以利亚虽然是大有能力， Oleh itu, walaupun Elia ini penuh dengan kuasa, 那是因为圣灵在他身上的工作。 ini adalah disebabkan adanya kerja Roh Kudus baginya. 我们再看19章。 Kita merujuk ke ayat 19. 19章这是谈到以利亚他的工作结束之后。 Yaitu ayat 19 ini telah pun menceritakan bahwa ketika kerja Elia itu sudah pun diselesaikan. 所以当圣灵这个暂时离开他他听到耶洗别王后对他的恐吓。 Yaitu pada masa itu, yaitu ketika roh Tuhan itu telah pun meninggalkannya, dan dia juga terdengar bahwa yaitu Yezebel itu telah pun menggugutnya. 那结果呢他就起来逃跑像平常人一样。 Maka dia adalah sama seperti orang yang biasa dan telah pun melarikan diri. 好，我们再看圣经的另外一个例子。 Kita lihat lagi satu contoh di dalam Alkitab. 撒母耳记上的第10章 Samuel pertama pasal 10. 的第1节。 Pasal 10 ayat 1. Samuel pertama pasal 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya lah ke atas kepala Saul, diciumnya lah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. 好，我们再看第6节。 Kita beralih ke ayat 6. Ayat 6, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. 再看第9节。 Dan beralih ke ayat 9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. 好，那这里谈到扫罗王在高利之前跟高利之后的差别。 Yaitu ini telah menceritakan yaitu perbezaan di antara perbezaan Raja Saul sebelum dia diurapi dan selepas dia diurapi. 他原本是个很内向的人。 Sebenarnya dia adalah seorang yang begitu conservative。 yang begitu yaitu konservatif. 他现在突然间变了一个新人。 Tiba-tiba dia telah pun berubah menjadi orang yang baru. 因为这边讲耶和华的灵大大的感动他。 Di sini mengatakan bahwa roh Allah Tuhan itu telah pun menggerakkannya. 但是后来我们到了11章的时候， Dan ketika kita sampai ke ayat pasal 11, 这个神的灵假若没有感动他的时候， yaitu ketika roh Tuhan itu tidak berkuasa atasnya, 他的表现却是跟他平常的表现一样。 maka dia adalah sama seperti orang yang biasa saja. 比如讲11章的第5节。 Yaitu misalnya dalam pasal 11 ayat 5. 想想前面谈到
他已经被高立为王了。Yaitu sebelum ini telah pun menceritakan bahwa dia telah pun diurapi menjadi raja 也谈到神的灵在他身上。 dan telah pun mengatakan bahwa kuasa roh Tuhan itu berada di dalamnya. 可是第5节却说他还是一样，跟平常一样，还是下田来去这个赶牛。 Tetapi ayat 5 di sini mengatakan bahwa dia adalah sama juga datang dari padang dan yaitu berjalan di belakang lembunya. 但是当圣灵感动他他的表现却是非常的这个不平凡。 Ketika yaitu berkuasalah roh Allah atasnya itu, maka dia adalah orang yang yaitu yang luar biasa. 第6节这样的讲Ayat 6 mengatakan, 扫罗听见这话，就被神的灵大大的感动。 ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia. 于是从第7节过后那这里谈到，他就号召了30万人跟亚门人来去这个征战。 Maka yaitu bermula daripada ayat 7 di sini mengatakan dia telah memanggil yaitu 300.000 orang itu telah ingin berperang dengan orang Amon. 这就是旧约圣灵的工作。 Ini merupakan kerja Roh Kudus yang tercatat di dalam perjanjian lama. 在洪水之前神的灵的感动是普遍性的。 Itu gerakan Roh Kudus, Roh Tuhan sebelum air bah itu adalah yang secara biasa saja. 我们看一下创世纪请看第6章。 Kita lihat yaitu Kejadian pasal 6. 第6章的第3节。 Kejadian pasal 6 ayat 3. 请念。 Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. 好，那这里谈到洪水之前的那个世界。 Di sini telah pun menceritakan tentang yaitu zaman sebelum air bah. 神这样的讲，人既属乎血气，我的灵就不能够永远住在他的里面。 Berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia ini adalah daging. 不永远住它里面，有一些译本翻成不永远的抗衡就是审判。 Tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ada juga penerjemahan yang mengatakan yaitu tidak akan selama-lamanya 抗衡就是如果是英文就是 content tidak akan berada di dalamnya. 这是指亚当犯罪之后洪水之前的那个时代。 Yaitu ini adalah zaman yaitu selepas Adam berdosa dan yaitu sebelum lagi air bah itu diturunkan. 神的灵一直在感动他们。 Roh Tuhan sedang berkuasa kepada mereka. 可是他们离开神 Tetapi mereka meninggalkan Tuhan. 所以他们不再他们消灭了圣灵的感动。 Dan mereka telah memadamkan gerakan Roh Kudus. 最后圣灵没有办法在他们心中工作。 Akhirnya maka Roh Kudus itu tidak dapat bekerja di dalam batin mereka. 可见洪水之前圣灵的工作那是普遍性的。 Yaitu nampaknya yaitu sebelum zaman air bah ini di mana kerja Roh Kudus itu adalah secara am saja, yang biasa saja. 神的儿女都有圣灵的感动。 Di mana anak-anak Tuhan itu telah pun digerakkan dengan Roh Kudus. 洪水过后这种感动就变成了特殊性的。 Yaitu selepas zaman air bah itu, maka yaitu gerakan roh Tuhan itu telah pun menjadi satu yang istimewa. 只有先知祭司君王才有特别的感动。 Di mana gerakan roh Tuhan yang istimewa ataupun kuasa roh Tuhan itu adalah menggerakkan yaitu imam nabi ataupun raja. 或者是神所兴起的一些特别的功能。 Ataupun itu kepada pekerja ataupun hamba Tuhan yang melakukan kerja bagi Tuhan. 圣灵在他身上感动完就离开。
Yaitu ketika Roh Kudus itu sudah menyelesaikan kerja ataupun sudah menyelesaikan kuasanya bagi orang itu, maka dia akan berpisah dengan orang itu. 这就好像刚才我们所讲的以利亚、以利沙、以西结Itu sama seperti yang kita ceritakan tadi, yaitu Elia, Elisa, dan juga Hizkia. 好像君王扫罗Sama seperti Raja Saul juga. 后来这个大卫也是这样子Kemudian Raja Daud juga sedemikian. 还有这种有时候这个祭司士师Dan juga yaitu bagi imamat ataupun bagi imam-imam. 这就业圣灵的工作，有必要的时候就降临，感动他，结束就离开了Inilah kuasa yaitu Roh Kudus Tuhan pada perjanjian lama itu ketika ada perlu maka akan diturunkan ataupun diberi kuasa kepada orang itu. Lepas itu maka dia akan tinggalkannya. 所以到了新约时代Oleh itu, ketika sudah sampai ke perjanjian baru, 保罗谈到圣灵在就业的工作，就是奴仆的灵yaitu Paulus telah pun menceritakan bahwa kerja Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu merupakan yaitu roh hamba, 我们看一下罗马书roh melayani. 罗 Lihat dalam Roma 罗马书的第8章 Roma pasal 8的15节ayat 15. 请念Surat Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. 好，那这里中文它是把它翻成是奴仆的心Yaitu dalam penterjemahan kitab Cina itu yaitu telah pun diterjemah sebagai yaitu hati hamba. 对，因为马来文是用印尼版，它是用不大这个字这个不大这个字可能也是在讲slavery Ya, yaitu dalam bahasa Indonesia ini mengatakan roh perbudakan, yaitu sama juga dikatakan roh hamba juga. 这个中文是讲心，马来文的译文是讲灵Yaitu dalam bahasa Cina ini mengatakan yaitu adalah hati. Maka dalam bahasa Indonesia ini adalah roh. 其实灵才是对Sebenarnya roh adalah yang patut digunakan. 这边所讲的灵就指着圣灵Di sini menceritakan bahwa roh ini adalah ditujui kepada Roh Kudus. 表示就业圣灵的工作那是很特殊的Yaitu ini menunjukkan bahwa yaitu kerja Roh Kudus pada perjanjian lama itu adalah yang istimewa. 只有神所兴起的工人神的灵才会在他的身上动工Karena hanyalah yaitu hamba Tuhan, barulah kerja itu akan barulah roh itu akan diberi kuasa kepadanya. 感动完圣灵就离开 Setelah roh itu telah menggerakkannya dan menyelesaikan kerja itu, maka Roh Kudus itu akan tinggalkannya. 所以才讲是奴仆的灵就是感动他来去做工的Oleh itu di sini mengatakan roh perbudakan ataupun roh hamba, yaitu bermaksud yaitu menggerakkannya untuk membuat kerja. 可是下半谈到了新约时代那就不一样了Yaitu ketika sampai ke perjanjian baru, maka ini adalah tidak sama. 他说我们所领受的是儿子的灵Telah yang kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. 因此我们呼叫阿爸父Oleh itu roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. 同一个灵在称呼上为什么不一样呢？ Yaitu sama satu roh, mengapakan dari segi gelaran itu ada beza? 因为工作的性质不一样Karena sifat kerjanya itu adalah tidak sama. 可见就业圣灵的工作因为是感动你在做工Yaitu nampaknya yaitu kerja di dalam perjanjian lama itu adalah dari segi menggerakkannya, maka kuasa itu diturunkan kepadanya. 所以称之为奴仆的灵 Maka telah menggelarkannya sebagai roh hamba ataupun roh perbudakan. 新约的工作称为是儿子的灵
Yaitu di dalam perjanjian baru ini telah pun menggelarkannya sebagai roh anak Allah. 这是它的不同的地方啊。Ini adalah perbezaannya. 我们再看马太福音书的11章 Kita lihat Injil Matius pasal 11, 11章的11节 pasal 11 ayat 11. Injil Matius pasal 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. 好，那这里很多人读了以后常常会误以为这个施洗约翰不能够得救 Yaitu ketika ramai orang membaca ayat Alkitab ini, mereka menganggap bahwa mereka telah pun salah menganggap bahwa Yohanes Pembaptis ini tidak dapat diselamatkan. 因为他讲凡妇人所生，没有一个兴起大过施洗约翰 Di sini mengatakan di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. 表示说施洗约翰他的职分是非常的特殊 Yaitu membawa maksud bahwa jawatan bagi Yohanes Pembaptis itu adalah yang sangat 因 istimewa. 为他是为耶稣做开路先锋 Karena dia telah pun menjadi perintis bagi Tuhan Yesus. 他的出生圣经老早有预言 Oleh itu kelahiran Yohanes Pembaptis itu sudah pun awal dimuat dalam Alkitab. 而且他非常的有福 Dan dia adalah orang yang sangat berberkat. 因为他能够看得见这个众先知所预言的弥赛亚 Oleh itu dia dapat melihat yaitu Mesias yang dinubuatkan bagi para nabi. 所以他比起旧约的所有的先知他说凡妇人所生的，没有一个兴起大过施洗约翰 Oleh itu kalaulah dibandingkan dengan yaitu nabi di dalam perjanjian lama, maka mengatakan bahwa dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. 可是接着下来怎么讲呢？ Tetapi seterusnya bagaimana? 天国里最小的比他还大 Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. 这边所讲的天国不是指着将来的属灵的天国 Yaitu di mana yang disebutkan kerajaan surga di sini itu bukannya ditujui kepada kerajaan surga yaitu rohani pada masa yang akan datang. 这样这里所讲的是指谁呢？是讲什么呢？ Apakah yang ditujui kepada kerajaan surga yang di sini? 就指教会 Yaitu ditujui kepada jemaat ataupun gereja. 所以约翰是旧约的最后一个先知 Oleh itu Yohanes Pembaptis ini merupakan nabi yang terakhir yaitu di dalam perjanjian lama. 因为他是耶稣的开路先锋所以呢他的身份很特殊 Karena dia merupakan perintis bagi Tuhan Yesus, maka kedudukannya itu ataupun identitinya itu adalah begitu istimewa. 但是呢他还是仆人 Tetapi dia ini masih lagi seorang hamba. 耶稣来了之后，在教会里面我们都是神的儿女 Yaitu setelah Tuhan Yesus datang, maka kita ini semua adalah anaknya. 在恩典里面，我们都是神的儿女 Yaitu di dalam kasih karunia-Nya, maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan. 所以这边讲天国里，他比最小的还比他大 Oleh itu di sini mengatakan yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. 这是在讲新旧约的比较 Ini adalah yaitu menceritakan perbezaan ataupun perbandingan di antara perjanjian lama dan baru. 不是讲约翰他不能进天国 Yaitu bukan mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini tidak boleh masuk ke dalam surga. 因为旧约时代圣灵的工作被称为是奴仆的这个奴仆的灵 Karena dalam perjanjian lama di mana gerakan ataupun kuasa Roh Kudus itu telah digelarkan sebagai roh perbudakan ataupun roh hamba. 新约时代圣灵是这个儿子的灵 Yaitu di dalam perjanjian baru itu di mana Roh Kudus ini merupakan roh anak-anak Tuhan. 这就是不同的地方 Ini adalah yang tidak sama. 所以到了新约时代就不同了 Maka sampailah ke perjanjian baru itu maka adalah berbeza dengan perjanjian lama. 旧约那是暂时的感动
di mana dalam perjanjian lama itu adalah memberi kuasa ataupun menggerakkan dengan sementara saja. 可是到了新约时代啊，这个圣灵的工作啊，就是永远内住在我们的心中啊，不离开。 Itu, tetapi kemudian sampailah ke perjanjian baru di mana Roh Kudus itu diam di dalam hati kita dan tidak akan tinggalkan kita. 啊，我们看一下约翰福音书， Kita lihat dalam Injil Yohanes, 请看14章 Injil Yohanes pasal 14, 的16节到17节。 ayat 16 hingga 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 hingga 17. Ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 好，那这里耶稣啊，他即将要离开门徒 Di sini di mana Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. 啊，他应许门徒说，他要求父啊，父要另外赏赐一个保惠师 Dia telah pun berjanji kepada murid-muridnya di mana dia akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepada mereka seorang penolong yang lain. 啊，就是圣灵的意思哦。 Ini adalah Roh Kudus. 啊，那这边说叫他永远跟你们同在哦。 Dan di sini mengatakan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 啊，这就是啊它的差别哦。 Ini adalah yaitu yang tidak sama ataupun perbezaannya. 同是一个灵哦， Yaitu Roh adalah satu. 就业啊圣灵的工作啊，那是暂时感动一个人哦。 Yaitu kerja dalam perjanjian lama di mana Roh Tuhan itu diberi ataupun dikuasai dengan sementara saja. 啊，新业啊圣灵的工作那是永驻的灵哦。 Tetapi dalam perjanjian baru ini di mana Roh Tuhan itu akan diam selama-lamanya. 啊，所以新约时代圣灵的工作不同哦。 Oleh itu kerja Roh Kudus di dalam perjanjian baru itu adalah tidak sama. 啊，圣灵来了，他就一直住在你的内心哦。 Ketika Roh Kudus itu telah pun datang ataupun kita telah pun mendapat Roh Kudus itu, maka Dia akan menyertai kita dan diam dalam hati kita selama-lamanya. 除非你有重大的过失啊，要不然圣灵不会离开哦。 Kecuali kita telah pun mendapat satu kesalahan, kita telah pun membuat satu kesalahan yang besar, maka Roh Kudus akan tinggalkan kita. 或者是你怀疑他啊，他就离开。 Ataupun kita mencurigai Roh Kudus, maka Roh Kudus akan tinggalkan kita. 啊，有一次有一个青年哦， Pada suatu kali ada seorang belia, 他得圣灵了哦， dia telah pun menerima Roh Kudus. 啊，然后我就说你得了圣灵哦， Maka pendeta mengatakan bahwa dia telah pun menerima Roh Kudus. 他说有吗？哦，他怀疑哦， Dia berkata, mungkin adalah 啊，他在怀疑了哦， karena dia sedang curiga. 啊，那结果啊，过了一个礼拜， Itu kemudian selepas 1 minggu, 他回来啊，他说哎，圣灵离开了， maka dia telah pun yaitu berkata kepada pendeta bahwa yaitu Roh Kudus dia itu sudah pun tinggalkannya. 我说你不要怀疑啊，你要相信啊，你这样你要向神悔改哦。 Maka saya berkata, janganlah kamu curiga, maka haruslah kau percaya dan sekarang kamu haruslah bertobat. 结果他又祷告啊，悔改啊，圣灵又临到。 Kemudian dia berdoa dan bertobat dan kemudian Roh Kudus itu datanglah kepadanya. 我跟他讲啊，你不要再怀疑哦。 Maka pendeta memberitahukannya, itu jangan lagi curiga. 啊，有时候我们有圣灵的人哦， Kadang-kala kita yang ada Roh Kudus, 如果我们不愿意顺服圣灵的话， kalaulah kita tidak rela hati mentaati kepada Roh Kudus, 或者是有一些人他有圣灵，但是他就是不常常祷告哦， yaitu ataupun ada sebahagian orang walaupun dia mempunyai Roh Kudus, tetapi dia tidak selalu berdoa. 圣灵在你的里面没有工作啊，没有办法工作啊，他就离开哦。 Kalaulah Roh Kudus itu tidak dapat bekerja di dalam kita, maka dia akan tinggalkan kita. 除了这些以外，圣灵内住在我们的内心，那是永远的哦。 Yaitu selain daripada ini, maka kalaulah Roh Kudus itu
Selain daripada ini, maka Roh Kudus itu akan diam dalam hati kita selama-lamanya. 所以耶稣讲，他要永远跟你们同在。Oleh itu Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan menyertai kita selama-lamanya. 为什么旧约圣灵的工作不是永远的同在呢？ Mengapakah yaitu dalam perjanjian lama itu kerja Roh Kudus itu bukannya menyertainya selama-lamanya? 因为耶稣尚未成全救恩。 Karena pada masa itu belum lagi Tuhan Yesus menggenapi anugerah keselamatan. 我们看一下约翰福音书 Kita lihat Injil Yohanes 的第7章 Injil Yohanes pasal 7. 第7章的39节 Injil Yohanes pasal 7 ayat 39. Ayat 39 yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. 好，那这里耶稣在前面谈到他应许这个活水的江河。 Di sini yaitu di mana Tuhan Yesus telah menceritakan bahwa Dia berjanji adanya air sumber yang hidup. 他信我的人就如经上所记从他的腹中要流出活水的江河。 Yaitu barang siapa yang percaya akanku, maka sama seperti yang tercatat dalam kitab, maka akan mengalirkan air sumber yang hidup ini. 所以活水的江河就指圣灵 Oleh itu air sumber yang hidup ini adalah ditujui kepada Roh Kudus. 但是这边讲那时还没有降下圣灵 Tetapi di sini mengatakan pada waktu itu belum lagi datangnya Roh Kudus. 因为耶稣尚未得着荣耀 Karena Yesus belum dimuliakan. 就是他还没有从死里复活，还没有升天 Yaitu belum lagi dia dibangkitkan daripada mati dan belum lagi dinaikkan ke syurga. 所以永住的灵是复活之后才降临了。 Yaitu roh yang menyertai dengan selama-lamanya itu adalah diturunkan ataupun datang selepas Tuhan Yesus dibangkitkan. 也可以正确的讲，复活升天之后圣灵才降临 Yaitu boleh juga mengatakan bahwa setelah Tuhan Yesus dibangkitkan dan juga dinaikkan ke syurga, kemudian barulah roh itu diturunkan. 还没有复活，还没有升天就还是还没有得到荣耀。 Yaitu sebelum lagi dibangkitkan dan sebelum lagi naik ke syurga, belum lagi Tuhan Yesus mendapat kemuliaan ini. 所以圣灵就无法在人的心中永住。 Maka maka Roh Kudus itu tidak dapatlah menyertai manusia dengan selama-lamanya. 我们再看约翰福音书的16章。 Kita lihat lagi Injil Yohanes pasal 16. 16章的第7节 Injil Yohanes pasal 16. 第7节 ayat 7. Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 好，耶稣告诉我们他说我去就是他要回到天上去回到天父的那里 Yaitu di sini Tuhan Yesus berkata, aku pergi, yaitu Tuhan Yesus akan kembali kepada Bapa di syurga. 神就会差遣保惠师下来 Maka Tuhan akan mengutus penghibur itu datang. 然后呢为什么说我去是跟你们有益呢？ Maka mengapakah mengatakan aku pergi adalah lebih berguna bagimu? 表示说圣灵来就是永住 Yaitu membawa maksud bahwa ketika Roh Kudus itu datang, maka dia akan menyertai kita selama-lamanya. 保惠师来就是要帮助我们 Di mana penghibur itu datang, maka akan membantu kita. 他比耶稣在肉身的帮助更大。 Di mana penghibur ini adalah dia lebih lagi dapat membantu kita daripada ketika Tuhan Yesus yaitu secara tubuh jasmani di dalam dunia ini. 因为耶稣肉身他与门徒同在但是呢他还是受时空的限制 Yaitu di mana ketika Tuhan Yesus masih lagi hidup dalam dunia ini, dia bersama dengan murid-muridnya, tetapi dia masih lagi terhad yaitu dengan yaitu masa ataupun tempat. 但是圣灵如果是内住在我们内心 Tetapi kalau Roh Kudus itu diam di dalam hati kita dan menyertai kita, 这样就能够超越时空
maka dia dapat melampaui masa dan tempat 所以 juga. 他讲我去对你们有益。 Oleh itu dia berkata bahwa aku berguna, aku adalah lebih berguna bagi kamu kalaulah aku pergi. 所以后来到了耶稣复活之后， Kemudian setelah Tuhan telah pun dibangkitkan, Tuhan Tuhan Yesus dibangkitkan, 耶稣向门徒显现， Tuhan Yesus telah pun menyatakan diri bagi murid-muridnya. 一直到使徒行传的第1章 Yaitu kemudian sampai ke Kisah Rasul pasal 1, 他一再的提醒门徒不可离开耶路撒冷 dan dia telah pun mengingatkan supaya murid-muridnya itu janganlah tinggalkan Yerusalem. 说我从前对你们所说过的应许的圣灵要来， Dan berkata bahwa di mana Roh Kudus yang telah pun dijanjikan pada masa dahulu itu akan diturunkan. 结果他们一直在等， Dan kemudian mereka yaitu mereka menantikan di sana. 等了10天祷告了10天 Dan mereka telah pun berdoa dan menanti yaitu selama 10 hari, 到了第2章五旬节的那一天 yaitu sampai ke pasal 2 di mana hari Pentakosta. 圣灵果然降临 Benarnya Roh Kudus itu telah pun diturunkan. 这就是耶稣他复活之后五旬节圣灵就降临了 Di mana setelah Tuhan Yesus dibangkitkan dan yaitu pada hari Pentakosta itu maka Roh Kudus telah pun diturunkan. 因此耶稣还在世上的时候， Ketika Tuhan Yesus masih berada dalam dunia ini, 他老早事先谈到得圣灵的情形 sudah awalnya dia telah pun menceritakan yaitu keadaan menerima Roh Kudus. 我们请看约翰福音书的第3章 Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 3, 的第8节 pasal 3 ayat 8. 说风随着意思吹，你们听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去凡从圣灵生的也是如此 Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. 这边讲从圣灵生就是得圣灵的意思 Di sini mengatakan yang dilahir dari roh itu bermaksud yang menerima Roh Kudus. 这样得圣灵会有怎么样的一个情形呢？ Yaitu bagaimanakah keadaan kiranya orang itu telah pun menerima Roh Kudus. 所以第8节耶稣用风来去比喻圣灵 Yaitu dalam ayat 8 di sini maka yaitu Tuhan Yesus telah pun menggunakan angin yaitu menunjukkan adalah Roh Kudus. 主耶稣讲，你可以听见风的响声 Di mana di sini Tuhan Yesus berkata akan mendengar 风的响声